Good morning, Miss. Good morning, Miss. Today we are going to do the evaluation from homework. Yeah. Yes, okay. IPAS. We start from IPAS. Yeah. Number 1, keanekaragaman hayati meliputi Miss, B, tumbuhan dan hewan. Nomor 2, persebaran tumbuhan di Indonesia dipengaruhi oleh C, iklim tanah dan ketinggian suku bangsa dibedakan berdasarkan B, perbedaan kebudayaan. 4, kebiasaan masyarakat diwariskan turun-temurun disebut B, tradisi. 5, sikap yang diperlukan dalam keberagaman adalah saling menghormati. Isian, pemanfaatan sumber daya secara berlebihan untuk keuntungan pribadi disebut eksploitasi. 2, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup disebut genetika. 3, kumpulan individu sejenis yang hidup di suatu wilayah disebut populasi. 4, eksploitasi yang berlebihan dapat merusak sumber daya alam dan lingkungan. 5, genetika berkaitan dengan pewarisan sifat dari orang tua ke anak. 1, kearifan lokal seperti sasi di Maluku digunakan untuk menjaga sumber daya alam. Mengapa masyarakat perlu membuat aturan seperti sasi? Apa yang akan terjadi jika aturan tersebut tidak dipatuhi? Oke. Jadi masyarakat perlu membuat aturan seperti sasi agar sumber daya alam dapat tetap lestari dan tidak akan habis. Jika aturan sasi itu tidak dipatuhi, maka sumber daya alam akan punah dan masyarakat akan kekurangan makanan. Nomor 2, masyarakat Bali memiliki sistem subak dalam pengairan sawah. Mengapa sistem subak penting? Bagaimana dampaknya jika sistem ini tidak dijalankan dengan baik? Sistem subak penting bagi petani agar pengairan air menjadi adil dan teratur. Jika sistem ini tidak dijalankan dengan baik, maka tanaman akan kekurangan air dan mengurangi hasil panen dan gagal panen. Nomor 3, di Papua masyarakat menjaga tanaman obat dan habitatnya. Mengapa menjaga tanaman obat itu penting dan apa akibatnya jika habitat itu rusak? Menjaga habitat tanaman obat itu penting agar tanaman itu akan tetap subur dan tumbuh dan masih dapat digunakan. Namun jika habitatnya rusak, maka tanaman itu akan punah dan masyarakat sekitar tidak dapat memanfaatkan tanaman itu lagi. Mengapa masyarakat Sumatera menetapkan sistem ladang berpindah? Mengapa sistem ini dilakukan secara bergiliran? Bagaimana sistem ini membantu menjaga lingkungan? Sistem ladang berpindah dilakukan secara bergiliran karena tanah membutuhkan waktu untuk melakukan pemulihan sehingga dapat dilakukan penanaman kembali. Bagaimana sistem ini membantu? Dengan cara melakukan penyuburan tanah dan melestarikan lingkungan, ikut melestarikan lingkungan sehingga kondisi habitat pun terjaga. Nomor 5, rumah adat dari bambu pada masyarakat Sunda tahan terhadap gempa. Mengapa bambu dipilih sebagai bahan utama? Apa manfaat kearifan lokal bagi kehidupan masyarakat? Bambu dipilih sebagai bahan utama karena bambu dianggap lentur dan dianggap mampu tahan terhadap goncangan gempa. Manfaatnya yaitu saat terjadinya gempa, maka masyarakat dapat berlindung secara aman di rumah adat tersebut. Nomor 2, lanjut Miss. Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia Hots aja. Oke. Perhatikan kalimat berikut. Buku ini dibaca oleh Ani di perpustakaan. Manakah penulisan yang salah? Perbaiki kalimat tersebut agar menjadi benar. Jadi buku yang salah itu dibaca. Karena dibacanya itu dipisah dengan baca. Jadi perbaikan kalimatnya dibaca, digabung dengan baca, menjadi dibaca gitu, Miss. Nomor 2, manakah yang merupakan awalan di? Jelaskan fungsi awalan di pada kalimat tersebut. Awalan di pada kalimat tersebut yaitu disimpan, fungsinya yaitu menjelaskan kata kerja pasif. Nomor 3, perhatikan dua kata berikut di rumah dan dimakan. Manakah yang menggunakan awalan di? Apa perbedaan fungsi keduanya? Yang menggunakan awalan di adalah di rumah. Dimakan. Manakah yang menggunakan awalan di? Dimakan. Perbedaan keduanya itu kalau di rumah dia menunjukkan kata keterangan tempat, sedangkan dimakan menunjukkan kata kerja pasif.
Temukan kesalahan. Nomor 4, temukan kesalahan di penggunaan di. Kesalahannya itu sama, di-nya dipisah, seharusnya di-nya digabung dengan digoreng. Nomor 5, tuliskan kedua kalimat tersebut, jelaskan perbedaannya. Ikan itu dimakan oleh kucing. Kemudian saya belajar di perpustakaan. Jadi perbedaan keduanya itu yang satu menjelaskan kata kerja pasif, yang satu menjelaskan keterangan tempat. Lanjut English, Yes. hot Smith or Multiple multiple choice. choice. Which statement best explain what an email is used for in daily life? B. It is a message sent using to internet to communicate with others. 2. What does the word journey describe when people use it in a sentence? C. Traveling from one place to another place. 3. Which explanation correctly describe the meaning of orbit in science? C. The path that a planet follows around a star. 4. How can we best describe a desert environment? The answer is B. A very dry place that receives little rainfall. Number 5. Which of the following sentences is correctly? C. An orbit is a curved path followed by a planet around a star. Number 1, she will go to the market tomorrow. Identify the subject, auxiliary verb, and the main verb. Change the sentence into a negative sentence. So, she is subject, will auxiliary verb, and the main verb is go. The negative sentence is, she will not go to the market tomorrow. Number 2, I will have my mother later. Change into a question form. Will I have my mother later? What words show the future time? The words that show the future time is later. Sentence, we will visit the zoo next Sunday. Make a negative sentence. We will not visit the zoo next Sunday. The function of will in this sentence is to show an action that will happen in the future. He will not play games tonight. Change into positive sentence. Identify the pattern. He will play games tonight. He subject will auxiliary verb will not auxiliary verb. Play the main verb 1. Games object tonight adverb of time. The astronaut in the picture is exploring on the surface of the moon. Why must astronaut wear special space suite on the moon? How is the environment on the moon different from Earth? Astronaut must wear a special space suite on the moon because there is no air on the moon. So the space suite can help them to breathe well and stay safe. And also the space suite can help them to survive in the extreme temperature. How education? Habis? How education? Education. All from the first. Multiple choice. Yeah. 1. What is the main problem in the picture on page 32? B. The car hit a tree. 2. Why is the girl hurt? C. She cut her finger with a knife. 3. What should you do in an emergency situation? C. Stay calm and ask for help. 4. What does the word alert mean? B. Watchful and ready for dangers. What is smoke? Gray and black gas from something burning. What emergency situation is happening in the picture, page 32? What should the driver do after the accident? So the emergency is the car crashing on a tree. The driver should ask for helping or see around, is there anyone hurt because of that accident? Number 2, why is the girl saying, ouch, my finger is bleeding? Why should she do to treat her injury? The girl say ouch because she cut her finger with the knife. She should clean her finger, the wound, and she put
the bandage on her finger. How do our senses help us in danger situation? What might happen if we cannot feel heat or see smoke? Our senses help us to warn about the dangers so we can do reaction quickly. And if we cannot feel heat or we cannot feel the dangers, we may get hurt and will not notice about the dangers. Number 4, what caused the car accidents in your opinion? How can people prevent accident like this? The car accidents because of the driver lost control and does not drive carefully. We can prevent these accidents by following the rule on the road and drive carefully. Compare the two situations, car crash and finger cut. Which one is more dangerous? Why? Car crash is more dangerous than finger cut because it can cause many people hurt. What should you do first in any emergency? We should stay calm and ask for help. Okay, PPKN HOTS, Miss. PKN HOTS. Number 1, sidang BPUPK diadakan merumuskan dasar negara Indonesia. Mengapa Indonesia perlu memiliki dasar negara? Indonesia perlu memiliki dasar negara agar memiliki ideologi bernegara dan berwarga dan bernegara. Apa yang mungkin terjadi jika berbangsa dan bernegara? Kemudian apa yang terjadi jika Indonesia tidak memiliki dasar negara? Jika Indonesia tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut tidak terarah dan sering terjadinya konflik. 3 tokoh mengusulkan rumusan dasar negara. Mengapa terdapat perbedaan pendapat dalam sidang tersebut? Bagaimana cara mereka menyelesaikan perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat terjadi karena ketiga tokoh memiliki pemikiran dan latar belakang yang berbeda. Kemudian mereka menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara musyawarah dan menghargai pendapat. Nomor 3, Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama. Mengapa perubahan tersebut dilakukan? Apa manfaat perubahan itu? Perubahan tersebut dilakukan agar dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia. Kemudian manfaatnya yaitu agar dapat warga negara Indonesia semakin bersatu dan tidak terjadinya konflik. Nomor 4, BPUPK kemudian diganti oleh PPKI. Apa peran PPKI dalam perumusan dasar negara? Peran mereka yaitu merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia. Mengapa peran mereka penting? Karena dalam merumuskan dasar negara, kita masih memerlukan peran PPKI. Kemudian para tokoh bangsa bekerja dalam merumuskan Pancasila. Nilai apa yang kita teladani para tokoh tersebut? Kita dapat meneladani kerjasama, musyawarah, dan menghargai pendapat. Bagaimana cara menerapkan nilai tersebut di sekolah? Kita bisa melakukan musyawarah, menghargai pendapat teman kita, dan bekerja sama berdiskusi. Okay, next we open English book, Miss, page 100 and 2. 100. Okay, please explain about this as if you are in the class. You teach the students. Wait a minute, 102. Space. Okay, so on this page, good morning everyone. Today we open please page 102, and here we talk about our space. So there are some picture. Can you read one by? Can you read this? Okay, start from you. Okay, heat, asteroid, planet Earth, orbit, planet Mars, and the International Space Station. So here I will. Do you know heat? Yeah, heat comes from the sun because suns give us heat, and then the sun is the center of our solar system.
So only sun that give us heat here. And do you know asteroid? Asteroid is the small rocky object that move around the sun or around the planet also. So we can see the asteroid around our space and Earth. Earth is a planet where we can live here because Earth can survive air, water, and oxygen, food for us. Orbit is the path where the planets move around the sun. So the orbit is the curved line that let planet follow the orbit of the solar system. And then Mars is a one planet that it it's called with red because the color of the reddish planet. And then here we also have the International Space Station. It means the other satellite that we can find in our space. And also here talk about the yellow space. Please read this one. Space is very quiet because we cannot hear sound here there. Astronauts have to use walkie-talkie to talk. And the sun. Did you know that the sun is very big? What is the what does made of the sun? So sun made from the very hot gases. So it can produce its own light and heat for us. So the Earth orbits the Sun every 365 days. It means one year. Every living things on the Earth need sun to survive. And also the Moon. The Moon is the natural satellite of the Earth. And here have star. Star is an object that we can see on the space that can produce its own light. And then Mars. Also asteroid. And then let's try to answer this one until 5. Based on the text above, we can answer this by make true or false. The number 1, space is very noisy because astronauts use walkie-talkie. Thus the answer is false. Plants, animal, and human need sunlight and heat to live. What is the answer number 1? False. And then So number the true answer? the true answer is space is quiet because astronauts use walkie-talkies. Plants, animal, and human need the sunlight and heat to live. True. Number 3, we don't know the number of stars in space. True. Astronaut wants to look for life on Mars. True. 5, asteroids are all very big. False. Okay. So why is space very quiet, Miss? Space is very quiet because we cannot there is no sound and we cannot hear any sound over there, Miss. So why can we see the moon? Why can we see the moon? Because the reflection of the light from the sun. So where do asteroids orbit? Miss, The asteroid. What is asteroid, Miss? what is the asteroid? Asteroid. Asteroid is the small rocky object that move around the space. So the asteroid, the most asteroid we can see between Mars and Jupiter. So where does this orbit? This orbit The asteroid. around the planets or sun. So the last question. So why do astronauts think that there may be any life in Mars, on Mars? Because there is water and there is water over there, Miss. On Mars. Yeah, on Mars. They have So found they it. think that, huh? They still think. They haven't found. They have found. So they think that they in Mars there is a life. Okay, vocabulary bahasa Indonesia. Ya Allah. Indonesia.
Menerjang. Menerjang adalah melakukan sesuatu dengan sangat cepat sampai menabrak dengan tenaga yang kuat. Jadi contohnya itu seperti ombak menerjang pantai yang terus berulang dengan sangat keras. Fiksi. Fiksi adalah cerita yang berasal dari imajinasi penulis. Jadi fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang hanya ada di pikiran penulis namun dituangkan dalam bentuk cerita sehingga orang lain dapat merasakannya juga. Eksploitasi. Eksploitasi adalah menggunakan sumber daya alam secara berlebihan untuk kepentingan pribadi. Eksploitasi ini dapat sangat merugikan sumber daya alam karena dapat menghabiskan dan bahkan membuatnya punah untuk kepentingan diri seseorang ataupun kelompok. Genetik. Genetik adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi genetik itu adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat, misalnya dari sifat orang tua ke anaknya melalui gen. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang tinggal di suatu wilayah. Contohnya itu populasi rusa. Jadi mereka itu hidup dalam satu jenis yang sama agar dapat bertahan hidup. Orbit. English. Orbit, the path where planet move around the sun or follow the and then the orbit is the curved line that we can see on the space where planet can move around the sun. Journey is traveling from one place to another place. It can use car, bus, or the other vehicles. Desert is very dry place with little rainfall. And then in the desert there is no it's very dry and for example in the desert there are so many dust over there. Smoke is gray and black gases that come from something that is burning. Smoke is small particles or gases that come from something that is burned, like wood or paper. Then it is harmful if we breathe it too much. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah dasar negara Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi Piagam Jakarta adalah nama yang ditetapkan pada ideologi dasar negara sebelum Pancasila dan sebelum kemerdekaan. Dasar negara. Ya, ideologi negara. Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta adalah perumusan dasar negara sebelum terjadinya kemerdekaan. Panitia 9. Panitia 9 adalah sekelompok orang yang merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi Panitia 9 itu adalah orang-orang yang merumuskan Piagam Jakarta sebelum terbentuknya Pancasila. Salah satu Panitia 9 tokohnya siapa? Supomo. Okay, I think that's all for the evaluation for today, Miss. Thank you. Thank you, Miss.